टीवी गोटे थर स्वागत। एवं पहुँचीचे एक मालिका बनित पीठ। ये हूँ केन्द्रापड़ा जिलार पखट ये होती से पखट ग्रामर बट महापुरुषों पीठ। यहाँ हूँ देखु लुणा नदी। ये लुणा नदी कूल बट महापुरुषों पीठ अवस्थित। बहुत सुंदर जगह, बहुत शांति लगुच। आ सबुठु बड़ कथा हूँ ये देखुं बट वृक्ष। ये बट वृक्ष एक अलौकिक बट वृक्ष। आम तो एठिकार जो जड़े भाई अच्छा आम सागर कथा ये पीठ बाबद विषय एवं ये बट वृक्ष विषय। भाई आपण परिचय दिंतु। नमस्कार आज्ञा, मु सुब्रत कुमार महांती। आपण घर ही गाँव में पक्षटर बासिंदा मु आज्ञा। जो भाई आमर भेटिले जाहु भल लगिला। महापुरुषों विषय जाना चाहती, बट महापुरुषों विषय जाना चाहती, बट वृक्ष विषय जाना चाहती। आपण माने विश्वास करेनि जो लुणा नदी तीर रे पखटरे जो रही आमर बट वृक्ष तले रही फगुदास महापुरुष गादीटी रही। जो गादी फगुदास महापुरुष, कारण फगुदास महापुरुष यही ग्राम ही जन्म होते। वंशधर मैंने एबे भी अच्छा पखट पखट रे आज्ञा। से दास घर जन्म होते से एबे भी अच्छा वंशधर मैंने। तेणु फगुदास महापुरुषंकर पिला बेलटा यही गाँव ही कटी। सी लीला खेला ये करुले आमर लुणा नदी तीर रे। पर ये बट वृक्ष करागला। ये बट वृक्ष जितेबाला सृष्टि होता आज्ञा आप विश्वास करेनि। तले थिला ठाकुरंकर ओपन गोटे खोला आसन थिला, कौन कभर नाला। एबे करा जाइछि कोठाघर। किंतु आप विश्वास करेनि ठाकुरंकर महिमा अपार। कहीं दूर दूरांतर लोक मैंने आसिक मानसिक पूरण होती ठाकुरंकर शरणाधीन होती। विशेषकर आपण को केते दूर सत लगे केते दूर मिछ लगे सीटा आपण निर्भर कर। मो अनुभूति एक वर्णना करी आज्ञा। 2012 मसीहा मे मास 8 तारिख रे मोर गोटे पुत्र संतान जन्म है। 2 मास ठीक होती प्रतिदिन आज्ञा विश्वास करेनि राति पेटटा कामुड़ शुआई दबनी। बहुत विरक्तिकर करेब। एमती भी बहुत डॉक्टर मु कंसल्ट करे से करे मेडिसिन भी खाए किंतु कौन सी इफेक्ट पड़े ना। दिने बापा आमर रागिकी टेकी आइले खट उपर दांडे गड़े देले कहले नेरे बटिया तो जिनस तू रख आमको रखे दौनी ये करूनी शुए दौनी ये कर से कहनी कौन तार हो तू तोर बुझ। आज्ञा विश्वास करेनि कहले आखिरी लुह पड़े आस। गोटे मिनिट कि 2 मिनिट पर पुओ शांत भल है पेट। आउ सेबेठू से कांदी ही नहीं, खेला चलला ये कला सी कला पूरा क्योर। ये बहुत लोक मानकर मानसिक बहुत पूरण हो आज्ञा। एमती कि विद्यार्थी माने अनेक विद्यार्थी माने मेट्रिक परीक्षा पिला माने मध्य आसिक मानसिक करके जाउछन्ती प्रभु केमती मते परीक्षा रे उधारी दियंतु। आ अनेक भी सक्सेस होइछन्ती एवं भल भल जॉब भी करिछन्ती। ये मानसिक करी मेट्रिक परीक्षा रे पिला माने किए पुलिस चाकरी करिछि, किए मिलिटारी चाकरी करिछि, इंजीनियर होइछि, एठी डॉक्टर भी होइछन्ती, एमबीबीएस भी पाइछन्ती पिला माने। एठी माने जगहटा बहुत भल लागुछि, बहुत शांति लागुछि जगहटा। बहुत परिवेश बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भी लागुछि। आउ भाई एक्चुअली ये जो बट वृक्ष जो देखा होछि बट वृक्ष आ सब बड़ कथा होछि गोटे देखुन बट वृक्ष पेचा बसीछि। ये सुंदर भारे देखुन ये पेचा बसीछि ये बट वृक्ष रे। आउ ये बट वृक्ष विषय किसी आप कहते मत। पुराण रे आज्ञा आपण शुणी जानी जे कल्प वृक्ष बोलिक किसी अच्छी। अच्युतानंद मालिका, अच्युतानंद महापुरुषंकर मालिका देखंतु, हाड़ीदासंकर देखंतु। कल्प बट वृक्ष अर्थात कल्पनार बट वृक्ष जदि कौन सी जगार आप स्वचक्षुरे देखा चाहती ताहले मु भावुची बोध हुए ये आपण मैंने आसतु थरे मात्र ये जगह को पदार्पण करंतु। आपण देखंतु ये वृक्षर महात्म्य रही कौन। प्रत्येक वृक्ष आपणकर ये पाखे आउ गोटे बट वृक्ष अच्छी
ତାହାର ପତ୍ର ପାଚିକିରି ଝଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ପାଚିକିରି ଝଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଇଏକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ, ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷ। ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଇ? ଏହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରମାନେ ସର୍ବଦା ଚିରହରିତ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ପୁଅ ଯିଏକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଏଠି ରହିଲେ, ସେ ଏକ ନୂଆ ନାମ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଏ ବଟବୃକ୍ଷକୁ, ଚିର କୁମାର ବଟ ମହାପୁରୁଷ। ଚିର କୁମାରର ଅର୍ଥ ଚିର ସବୁଜ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦେଇକିରି ଗଲେ ସେ ନାମଟି, ଯେ ଗଛର ପତ୍ରର ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ହୁଏ ନା, କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 45-46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୋ ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୁଁ ଲୁଣା ନଈ ତୀରରେ ଗାଧୋଇଛି। ମୋ ଘର ଏଇଠି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆସିକିରି ବସେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ, ଯେ ଏ ଗଛର ପତ୍ର ଆଦୌ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକିରି ଝଡ଼େ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଝଡ଼େ, ଝଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରଖିବ, ଚିରକୁମାର ହେଇକିରି ଝଡ଼ିବ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତାର କେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେବେ କୌଣସି ଦିନ ହଳଦିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବ, ହଳଦିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଡ଼େ ସେଇ ନୀଳ କଲର ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନୀଳ କଲର ହିଁ କେବେ ଏଇ ଗଛରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଆପଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର କେବେ ହଳଦିଆ ହୁଏ ନା ପତ୍ର, ଆଉ କେବେ ତଳେ କେବେ ଆପଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ମାନେ ସେ ପତ୍ର କେବେ ଇଏ ପଡ଼େ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗଛରୁ ଛିଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଗଛରୁ ପଡ଼ିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି, ମାନେ କିଏ ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼େ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ବଟବୃକ୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ, ଏଇ ଫଟୋକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ବହୁତ ସେ ଯିଏ ଆସିବ ଆର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଭେଟିକି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇ ପାଖର ଭାଇ, ଗାଁର ଭାଇ, ଗାଁ ନା ପଖଟ ଏ ଗାଁ। ଶେଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରେ ଗାଈ ପାଳିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଗାଈର ସିଙ୍ଗୁରୁ ଧଇଲେ ଗାଈ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ ଧଇଲେ ଗାଈ, କାନୁରୁ ଧଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ, କିନ୍ତୁ ପନାରୁ ଚେରରୁ ଟାଣିଲେ ହିଁ କ୍ଷୀର ବାହାରେ, ସିଙ୍ଗରୁ କେବେ କ୍ଷୀର ବାହାରେ ନା। ଈଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ। ତଥାପି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉ କି ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଥରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ, ଭାଇ ଯାହା ହଉ, ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ଏଠି ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ପ୍ରଭୁ ବଟ ମହାପୁରୁଷ एसपीटी वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु।